1, 2, 3! Nag-exercise. Kain dede daw kasi siya eh. Ah. 1, 2, 3! Ay, kakain pala. Break muna. Takbo na uli. 1, 2, labas yung puwet. 1, 2, 3! Takbo na. Run! 1, 2, 3! Inaalis tuloy si Onay doon sa pwesto niya kasi tumatakbo si Baste. Labas yung puwet mo, nak. 1, 2, 3! Ay, saan pupunta?